现在呢是下午的4点36分，然后今天晚上9点就会从家里出发去坐车，然后10点半左右会搭车前往大乐。大乐是哪里？就是大家可以自己找，就是越南某个市区、某个地区，然后那边天气比较凉一点，对，然后我们就要去那边。而家ở đâu kìa? Hello. Cái này gì đâu mà quên. Vậy rồi lúc đó ba này đứng đâu có phải như là ngại thôi. 我已经到车站了，准备等一下要坐6个小时的车，但是我现在咳得超严重，不知道会怎样，反正有点。Bạn gì ở bên?我到了，就是来到大乐要住的地方了。赚钱之后来台湾，我带你去玩。拜拜。Với lại trong thời tiết mưa như thế này nó mà không dơ thì hôm tới còn chị Huy đã quay giả. 我们现在要去逛逛，其实这边还蛮漂亮的。我真的很甜Cái cái hình thẹn nè. Chia được trai. 我不用，我有帽子。我的2个阿姨，她们超可爱的。这边就是一整条街都是一种很复古的那种感觉，就是我还蛮喜欢的。然后这里什么店都有，咖啡厅。呀。其实我也不知道现在是在干嘛，只知道说这边是大家一定要来的地方。我都不懂为什么要给酒，然后为什么我在这里花25万，我都不知道干嘛。好，我们就等吧。我们回来，我们嗨了半天，我的声音变这样没办法，反正就是还好，然
然后总共花费是25万越南币。1月11号早上离开旅店，准备吃早餐。Hello。我们来到这什么地方啊？小溪。哦，哇，你的头太高了。这间小小的餐厅，它主要就是在卖法国面包，然后沾东西。它的出口就在这里，出口。老板娘好像有去日本之类的，因为这边的装潢跟整体都还蛮有的。哦，买这间，这又是要去哪儿？因为我们要去哪？有这中文吗？哎，我们到了。我现在来到大热的某某景点，就是这里。来啦！我们坐了这种车，准备不知道去哪里。反正这趟旅游就是人家走哪里，我就走哪里。你要卖要在里面对了，你再按停。Roast coffee, salt mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves are turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cold wind sneak back in our town. 'Cause we lived when it was our bare feet, tan skin glistening beneath the heat, evening swirl into a birdsong beat. God, it's now so very bittersweet. So I guess I'll just put on my favorite sweater and say goodbye. And before I know it, it passes me by. I don't know why. 有。
维饭店，然后哟，还搞，快搞，我要去打牌了，拜拜。出门去不知道什么地方，可能去吃饭啊，或者怎样，反正就是有叫 taxi， 这边叫 taxi。啊，要注意你個袋嘅。Lên ơi. Ở dưới cái我出门还要带个老人家。我还觉得这样，他起啊，等一下得倒了。那个五姨也是老人家的，他有他儿子女儿，因为他有跌倒过啊。真的。那个脚也是有啊，有开刀过开刀啊，有啊。怎么每个人都是病啊？啊，怎么每个人都有病？他被那个车按下去啊？什么时候，2年前。 ？2年前。để có đi theo mẹ con.幹嘛？你要拍這麼多？他把老人家還是笑啊。你笑屁啊！那個六姨，你看。 已经矮了，还是穿那个件衣服那么长。你管人家，这个。他是我六姨，他是我五姨，他是我三姨，他是我六大妹，他是我六小妹，他是我五小妹，他是我五小弟，他是我二小弟。Thay Trang cái giỏ nè. 人家也是一对去了。对啊，来这边就是玩啊，旅游啊。老人家走好哦，老人家。晚上比较漂亮。 Salt mist and sea, sand and amber trees.
'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves start turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cold wind sneak back in our town. 'Cause we lived when it was our bare feet, tan skin glistening beneath the heat. Evenings swirl into a but it's now so very big. I guess I'll just put on my favorite sweater. Mùa đầu nó không lạnh. Mùa nào nó cũng lạnh. Keep on forgetting to learn how to fly. Before I know it, it passes me by. Đây là bình thường á. When life is beautiful, I start to fear it'll slip through my fingers and just disappear. Through dark roast coffee, salt, mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer. So Have a movie here. Này nó rồi à? Chị muốn cái xe của cháu hết. Đó, xe này. Cái眼睛啊，好可爱哦！爱这样吗？可爱的狗狗，可爱的狗狗。哎，这个，它已经累累了。Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, 哦，所以我们是明年。 I don't know what Anh ơi, is it bên tay trái mình là cái gì vậy? that makes the Đó, bên tay trái. memory reappear. Bên Oh, trái bụng bên này. back and forth through dark roast coffee, salt mist and 想要说一个小故事，就是我们这次住的旅馆的对面有一家这边蛮就是知名的，就是茶店嘛，就在这里。然后刚刚因为我不懂粤语嘛，然后有时候我的喉咙就很痛，所以我想说我就不能喝冰的，也不能喝甜的，所以我就想说就是叫，然后我就看到就是柠檬茶之类的，然后柠檬茶就是想说要叫不冰又不甜，然后可是因为我的在叫点餐的那个妹妹她不知道要怎么点，所以就是我有一个弟弟他是有学中文的，然后我就跟他讲说我不想要甜，然后也不想要怎样，然后结果我原本以为他是要在原先的那个已经点的那个餐点说跟他更改，结果不是，他就自己再去给我买一杯，就是给我喝这样小小贴心的行为，好开心。但是我喝的其实蛮难喝的，真的蛮难喝的，就很酸，然后又很酸，就是酸，又苦。重点是这一杯茶要35000，就是它的菜单上面可能是会写34000多少块，可是实际收费是收35000块，因为这边最少的钱是1000，然后再来就是2000，然后5000，再来就1万，所以呢，如果是
或者是34000多块，他会直接收你35000块，没错。所以如果给他5万的话，他会直接找你15000块。7 ổ bánh mì gà, 1 ổ bánh mì cho em 5 cái đi. Rồi. Còn bánh cây lợn luôn. Còn bánh cây lợn luôn. Ừ, 我懂了。就是他做那个风景给我们看。我现在也不知道我来到什么地方，反正就是风景相当的好。但进来就要10万块，越南盾。Ở đây đẹp. 你ở đâu？这边就是一个完美的一个地方，就是很多的造景可以拍照。到处都是造景。哇 ！Oh my god！ 他自己动哎，好爽哦！想要点喝豆豆。哇，快没了！Em ơi, sắp là gì? Kan 这个鸡那么漂亮哦。Ban quản lý Đấy, một bánh trứng này bơm con. Đấy rồi. Hôm nay kẹt đông xe quá, mọi khi đâu có xe. Hôm nay tự nhiên mình đi về trời nó đẹp ghê. Nè, mặt nè.